ദശകം 58 കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് ഗോകുലങ്ങളെ രക്ഷിച്ച കഥയും ഋതുവർണ്ണനവും. ത്വയി വികരണലോലേ ബാലജാലൈ പ്രലംബ പ്രമദന സവിലംബേദേന വസ്വൈരചാരാः തൃണകുതുക നിവിഷ്ടാ ദൂരദൂരം ചരന്ത്യഃ കിമപി വിപിന നൈഷീകാക്യമീശാം ബഭൂവുഃ अनधिगदनिदाख्ररौर्यविन्दावनान्दात् बहिरिदमुपयादा काननं तेन वस्ताः तव विरहविषण्णा ऊष्मलग्रीष्मताप प्रसर विसरदम्बस्याकुलस्तम्भमापुः तदनु सखसखायै दूरमन्विष्य शौरे गलितसरसि मुञ्जारण्यसञ्जातखेदम् पशुकुलमभिवीक्ष्य क्षिप्रमानेतुमारात् त्वयि गदवदिः सर्वदोऽग्निर्जृम्बे सकलहरिदिदीप्ते घोरभाङ्गारभीमे शिखिनिविहितमार्गा अर्धदग्धा इवार्ताः अहह भुवनबन्धो पाहि पाहीति सर्वे शरणमुपगतास्त्वां तापहर्तारमेकम् अलमलमतिभीत्या सर्वतो मीलयध्वं दृशमिति तव वाजा मीलिताक्षेषु तेषु क्वनुदवदहनोऽसौ कुत्र मुञ्जाडवीसा सपदि ववृतिरेते हन्दबाण्ढीरदेशे जय जय तव माया केयमीशेदि तेषां नुदिभिरुदिदहासो बन्धनानाविलासः पुनरपि विपिनान्ते प्राचरपाडलादि प्रसवनिगरमात्रे ग्राह्यकर्मानुभावे त्वयि विमुखमिवोचैतापभारं वहन्दं तव भजनवदन्तभङ्गुमुच्चोषयन्तं तव भुजवदुन्दं च दूरितेजप्रवाहं तव समयमयिनैषीयामुनेषु स्थलेषु तदनु जलदजालै त्वद्वपुस्तल्यभाभिः विगसदमलविद्युत्पीदवासो विलासैः सकलभुवनभाजां हर्षदां वर्षवेलां क्षितिधरकुहरेषु स्वैरवासिव्यनैषीः कुहरतलनिविष्टं त्वाङ्गरिष्टं गिरीन्द्रः शिखिकुलनवकेकाकागुभिस्तोत्रकारी सुडकुडजकदम्बस्तोमपुष्पाञ्जलिं च प्रविददनुभेजे देवगोवर्धनोऽसौ अदशरदमुपेतां तां भवद्भक्तचेदो विमलसलिलपुरामानयन् काननेषु तृणममलवानान्ते चारु सञ्चारयन् गाः पवनपुरपदे त्वं देहि मे देहसौख्यम् सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।